Friends, welcome back to my channel Naga Chaitanya Hits and Flops All Movies List. Number 1 Josh Flop. Number 2 Ye Maaye Chesave Super Hit. Number 3 100% Love Super Hit. Number 4 Dada Disaster. Number 5 Bejawada Flop. Number 6 Tadaka Hit. Number 7 Manam Blockbuster. Number 8 Autonagar Surya Flop. Number 9 Vakalaila Kosam Hit. Number 10 Dochei Flop. Number 11 Premam Super Hit. Number 12 Sahasam Swasaga Sagifa Flop. Number 13 Rarando Veduka Chodam Super Hit. Number 14 Yuddham Sharanam Flop. Number 15 Shailaja Reddy Aludu Average. Number 16 Sabyasachi Flop. Number 17 Majili Blockbuster. Number 18 Venki Mama Super Hit. Number 19 Love Story Average. Number 20 Bangarraju Super Hit. Number 21 Thank You Disaster. Number 22 Custody Disaster. Number 23 Thandel Super Hit. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీ ఫేవరెట్ మూవీ ఏదో కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఫ్రెండ్స్.